Hak katanupa badukun badmen simbakui. Amin. Utrai unda drengkat bedpi. Drengkat bedpiru. Kajing puli nakisam. Kalen nom shispa saposan. Kadekot kadpra. Utrai udon hajan kito kiba bakito baro kiba karpad yawu. Kiba kot karpad nadu kadonon. Kaktian utra ublay. Ni singyungu ya ublay. Ko para bangi bayraw pres. Hakani kapor. Nga aingo ya ublay track and red. Uba aida dianyi ban snap ya kaktin jungo. Haba ni snap ya kaktin jungo. Nyekti ya kamon jungo. But nilabani le ya kamon jungo hakajingi jungi. Kaktin ublay ka ayangi ka bor berkajing klain. Bantu syaprak hakajingi jungi. Kaktin ublay ka dayangi nakijing manggaro. Kaktin ublay ka yarap yangi bandiay hakalungti kababa. Ngidey ban snap ya kaktin ublay man kasni. But kakasi Catholic TV ka wandra shani ya kaktin ublay man kasni. Nang ba ngilaban snap ya kaktin ublay man kasni. Ngilaban puson ya kaktin ublay man kasni. But ngilaban yard hakalungti jung ublay. Bannekangi nga aingo ya ublay. But nga aingo ya ublay nakabinda jung ibaro iway pa iway. Namarba i yo lard man kasni. Ban snap ya kaktin ublay. Kaktin ublay ka ong yangi. Utray udon hajan. Ko parabangay bayraw pres. Kine kiktin nakajinto baku. Kilom kibaitin aksibon. Bunsin. Kapchame haba yidon habdan kano ka jingi. Ne habdan kano ka jingpam ne ka jing sito. Ne habdan kano ka jing jinjai. Ni perkat. Balay. Ni don habdan ne ka jinge ne ka jing jinjar ne ka jing sito. Ngeti ba ublay uyi dia ni. But nisno lengo. Lada ublay uyi dia ni. Balay. Ni don habdan ki jinge. Habdan ki jingpa. Habdan ki jing sito. Habdan ki jing jinjar. Teng ni kali yalde. Balay ni shem yakine ki jinge. Haka jinge jinge. Handre kaktin ublay ka ong yangi. Ublay udon badni barabor. Utray udon hajan. Udon badni. But kaktin ublay ka ong yangi. Utray udon hajan kito baro kibakar adyaw. Ngidey ban ken mau yaw. Ngidey ban duay karpad yaw. Lada ni duay karpad yaw. Ban wan shangi. Ban kerku yangi. Ban yalam yangi. Hakalungti kabaso. Mat kabakman. Ublay track and drag. Un shashkor. Yaki jing duay. Yaki jing karpad chungi. But one don badni. Namarba kajing to bakul ka om yangi ba utray udon hajan kito baro kibakar padiyaw. Lada ni duay karpad yawo
un wan shanyi but un yarap yanyi lada utrai yanyi udai bandon hajan ni dai ban duai karpadiyo but kaktin uble ka om kiba kot karpadiyo nado kadonod katamur kalam kabadon ka bunsin ni duai karpadiyo bankar ku yanyi बढ़ा कने का पोर गिडे बन प्रकार लड़ा ये कोट करपाड़ यावो नडो कटो ना बोन सीन नंबर बा ये जो मिलियन बन शिंबिंडा का जी ऐसे ने नंबर बा की बरी वारो की दुआई ला नीरों नी दुआई रंकात बड़की Handrei kata ke jing duai kami tang naki sintur jengi ende nakadono kaktin ublai ka om utrai udon hajan kito baro kiba kot karpadi yawo nado kadono ko para bangit berau puris ublai try can drag one shanyi lada ikor karpadiyawo nadu kadona man kasni ngidai man khot karpadiyawo tang chuki tia ngidai man khot karpadiyawo kanamba undon badngi baro shisni kenang ba un karku ya ki kam ki jam jungi kenang ba unda ya ni na ki jingma baro kenang ba un sumar sukar ya ni ban la kapor ni don kam ya ka jing karpa ya ka jing ya ka jing da ublai trakidar udai ban ya da ya ni don kam ya ka jing karku jango ublai trakendar udai bandon barni kenang ba kajingi jungi kan long kabadau taka jingso na kane kadau ngidai ban kol karpad yawo kumba kaktin ublai ka on yanyi ngidai ban kol karpad yawo nadu kadunod mendrakasni kadba ni puson yakine kitian nakajik to bakoi tongin nga doai karpadiyawo ban karku yanyi tongin nga karpadiyawo nado kadono tongin nga doai karpadiyawo nado kadono namar ba kaktin ublai ka om utrai udon hajan kito baro kiba kot karpadiyawo nadu kadunod dadani kot karpadiyawo nadu kadunod ni tips scam ba udon hajan but unkar kuyani ini ro ya Jesus Christ Jinom la jinom amen to ni ya doy koblei pawan borbaro ni ai mo yami na kabintra ka jingaye berka jingkar ko jumni ni ai mu yame namarba me don badni ni ai mu yame namarba me galam yani hakalim ti jumni kable tracking right hakane kapor ni layo lad bansna ya kaktin jumni na ka jingto bakwe kaktin jumme ka om yani ba nidai ban kot karpadiya me nadu kadona lada ni kot karpadiya me nadu kadona man wan shani but man karku yani ablai trakendrat
bon sien ngi duai kerpad yame Henry kata ka jing duai kata ka jing kerpad kami tang naki sentur jengi mendakasni ka jing to bakui ka ong yangi ba nyide ban kor kerpad yame nedu kadona Amlay track and red. Dakabas ngap ya ka jing to bakoi dakabas ngap ya kak tin jung mi ngelayo ka jing snau to ka babian shapang ka jing karpad kumno ngidei ban duai karpad yame Amlay track and red to karpu yani to yarak yani ban duai hame daka donor ka baskan daka jingit ka baskan bar to yarap yani knang ba ngin duai hame nadu ka donor lada ye kot karpad yame nadu ka donor men wan yarap yani namar ba ka jingto ba kuir ka om yani would try udon hajan kita baro kibakot karpad nadu kadona ngidei ban kot karpad yame ban ngidei ban kot karpad yame nadu kadona to yarap yangi able trakin red ban duai karpad nadu kadona Badaha kani kapur able trakin red ni kot karpad yame nadu kadona troker ku yani to a yani kajingaye berkajing karpa jumi troker ku ya kajing kre gita jumi troker ku ya kayi kasam jumi troker ku ya kito baro ki badon kam ya kajingaye berkajing karpa jumi bato yalang ni baro hakalang ti jumi hakalang ti kajing so ni pan yakani daw kusukrai jumi Amen. Kok pa jumi Ubah bening kanong ka bakui ka kerteng jumi kanwan ka hima jumi kanong ka jumi haka hindo kumbawa bening troy yang mintra ta jingpang jumi kabahala tasni batoma biyangi ya kiringam jumi kumbawa ni hima biya ke balas ni yangi barwat yalam yangi shakajing penshoy Henry to pula yangi nadapas new Amen. Kublai ko Maria Kepada bajingani utrai ulun berpala terku ya para tinggi gente berpala terku ya usul ko jumpa Yesus ko Maria bakui dokmi jengubli jodoai naga bintra jungi nampo minta pada kapor kajing ya jungi Amen. Kaburon Haupa pada ukun badumin simbakui kumba halalu haminanikum kunjul minta pada borjino lajino Amen. Utrai undan rengkat betpi Renggat berbiru ublai berangkor barau uppa berukon bermensi bakui unkar ku yapi Amen. ko donor bakut tamu Yesus To yesene yangi ko Maria ko nangyarap ki Kristan Joduwai naga binta jongi ko Joseph bakui Joduwai naga binta jongi hak katang uppa berukon bermensi bakui Amen. Ini roh Yesus Kristus Jinom la jino Amen.